Eli, taka doon. Sito palungan natin. Dito muna anak. Oh, dun sa kabila naman. Taon sa abag. Saan? Gusto mo dyan? Oh. Si Toya malawang ta. Aw. Singelan. Oh, ulit para i-video kita doon sa loob nun, Dilan. Punta ka doon. Oh, come here. Yan na mas yun. Dilan, maganda dun, oh. Ayun, oh. Dun. Dilan. Apa yedang. Yan. Tara, Dilan, tara. Sa tade na lang, kontrolan na lang pa. Okay. Diyan ka muna. Opo. Grab video na tayo. Wala lang. Dapat rin nakasapato lang. May kanari. Oo, makasap ko lang kasapato. Malapit ko na anak ko. Mag-slide pa sa sinero. O, uli ka na. Tanga na. Bitang pa ga, kaya mo. O, puro nakasapato yan. Kasinyelo. Awang gumafo ka rin sinyelo. Ano? Ah, doon. Ano pa? Ayun na. Doon sa, ano, yan. Dyan. Yan yung taon taulag. May kata. Di lang. Ah. Ay, malawak ka te. Sige. Sabi, mami, panlawangan mo. Sabi. Oh, hi. Ato ka naman lang. Hi. Ito rin, ang manatag. Ito rin. Ay, mandikod na nila ba? Wow, pwede din naman. Gawan ko kasi iso mo. Ayan na dapat. Oh, mother.
Cái này chỉ cái này là Đây, tạm thấy chưa? Oh, let's go na. Let's go. Picture mo yan. Okay. Picture mo juga. Diyan ka sa frog. Dito ka sa frog. Yan. Sige, magkabayo ka dyan. Come. 1, 2. Oh, doon naman sa mushroom. 他干嘛了？他刚，你给我等着。 Mushroom. Ayun, dila no. 到他这这，小胖。 Doon, ayun. Oh. Ay, pati mo gulis.